आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 24 अक्टूबर 2025। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया की सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे, अमेरिका बोला गजा में वही फोर्स होगी तैनात जो इसराइल को हो पसंद। तुर्की ने किया बड़ा ऐलान, कहा गजा की तामीर गल्फ मुल्कों के साथ मिलकर करेंगे। हमास कर रहा कौमी मुज़ाकरात, फतह से मिला सकता है हाथ। वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन का मुद्दा गरमाया, ईरान से भी सख्त बयान आया। सऊदी अरब ने इसराइल को लताड़ा, कहा हम ऊंटों पर नहीं इज्जत पर चलते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, अमेरिका और इसराइल गजा को दो हिस्सों में बांटने की तैयारी में। और रूस ने गिराए 111 यूक्रेनी ड्रोन। यूक्रेन में रशियन ड्रोन अटैक से 4 हलाक 17 जख्मी। चलिए शुरू करते हैं शो। जो इसराइल को हो पसंद वही काम करेंगे, गजा की सिक्योरिटी मनपसंद लोगों के नाम करेंगे, कुछ यही कहना है अमेरिका का। दरअसल अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि गजा में जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स तैनात की जाएगी, जिसके हाथ में गजा की हिफाजत आएगी, उसमें सिर्फ वही लोग होंगे जो इसे पसंद होंगे, नेतन्याहू को, यानी जिनके साथ इसराइल कंफर्टेबल होगा। रूबियो के मुताबिक गजा की हुकूमत पर अभी बात बाकी है, रात बाकी है, लेकिन इतना तय है कि उसमें हमास का कोई रोल नहीं होगा, कोई जगह नहीं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का रोल भी अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि होगा नहीं होगा, हमास का तो क्लियरली नो। मतलब साफ है, अमेरिका गजा की हिफाजत नहीं बल्कि इसराइल की मर्जी पर वहाँ फोर्स की तैनाती करवा रहा है, जिसमें हमास से हमदर्दी रखने वाला कोई मुल्क ना हो। ये सीधा सीधा निशाना तुर्की पर माना जा रहा है। कल नेतन्याहू ने साफ साफ कहा भी था कि हम गजा में तुर्की की फोर्स या तुर्की का एक भी फौजी तैनात नहीं होने देंगे। और आज उस एतराज़ पर अमेरिका ने हामी की मोहर चस्पा करके मोम लगा दिया है कि हाँ ठीक, जो तुम्हें पसंद हो वही आएगा। गजा की तामीर के लिए तुर्की का एक बड़ा ऐलान सामने आया है कि गल्फ मुल्कों के साथ मिलकर हम गजा को फिर से बनाएंगे, रिबिल्ड करेंगे। ये कदम उठाया जाएगा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खुद कहा कि गजा को फिर से खड़ा करना आसान नहीं है, लेकिन तुर्की ये काम गल्फ यानी खाड़ी यानी कि खलीज के ममालिक के साथ मिलकर करेगा। गल्फ टूर से वापसी पर रजब तैयब एर्दोगान ने सहाफ़ियों से कहा कि गजा की तामीर और अमन के लिए एक मल्टी फेसेटेड गजा टास्क फोर्स पर बात चल रही है। वही टास्क फोर्स जिसमें अमेरिका इसराइल की पसंद के मुल्कों को शामिल करने का ऐलान कर चुका है। और एर्दोगान जो थे अभी कतर, ओमान, ये सब खलीजी ममालिक के टूर पर गए हुए थे, तो बात हुई होगी गजा की तामीर पर। एर्दोगान ने कहा कि तुर्की गजा को हर तरह की मदद देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसराइल पर दबाव बढ़ाना होगा, पाबंदियों और हथियारों पर बैन के जरिए, ताकि वो अपने वादों से पीछे ना हटे। पाबंदियां लगाओ, हथियारों पर बैन लगाओ, इसराइल पर प्रेशर बनाओ। दोस्तों, तुर्की अब गजा की तामीर और इसराइली दबदबे को चैलेंज देने के इन दोनों मोर्चों पर एक साथ उतरने की तैयारी में, और हम देखेंगे कि एर्दोगान कितना कामयाब होते हैं। अब हमास का एक बड़ा बयान सुन लीजिए और ध्यान से सुन लीजिए। कौमी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, यह हमास की तरफ से कहा गया, लेकिन यह भी कहा गया कि इंसानी हालात को सियासी सौदे में बदल रहा है इसराइल। गजा जंगबंदी के दूसरे फेज पर मिस्र की कैपिटल काहिरा में हमास और फतह मूवमेंट के बीच मिस्र की पैरवी में बातचीत चल रही है। दोनों राइवल्स। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने अनादोलू एजेंसी को बताया कि हम तमाम फ़लस्तीनी जमातों के साथ खुले दिल और बड़े हुए हाथों के साथ नेशनल डायलॉग यानी कि कौमी मुज़ाकरात कर रहे हैं और फ़लस्तीनी अथॉरिटी को बाईपास नहीं किया जा सकता। हमास कह रहा है कि महमूद अब्बास की फ़लस्तीनी अथॉरिटी को दरकिनार नहीं किया जा सकता, यानी हमास अपने सियासी दुश्मन महमूद अब्बास और उनके मूवमेंट से भी हाथ मिलाने को तैयार है, सिर्फ गजा की बका के लिए। कासिम ने तवज्जो दिलाई कि ये वक्त कौमी यकजहती यानी यूनिटी का है, ना कि सियासी मतलब परस्ती का। उन्होंने कहा कि हालात न सिर्फ हमास बल्कि पूरे फ़लस्तीनी आवाम के लिए ख़तरनाक है। गजा और वेस्ट बैंक दोनों में हमास ने दोहराया कि वो गजा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल के लिए पाबंद है, मगर इसराइल इंसानी हालात को सियासी दबाव का औजार बना रहा है। कासिम ने कहा कि इसराइल ने जंगबंदी के बाद भी 90 फ़लस्तीनियों को कत्ल किया है और रफ़ा बॉर्डर बंद रखकर मदद को रोके रखा है। ये हालात को और बिगाड़ना है। हमास के मुताबिक उसे तुर्की, मिस्र, कतर और अमेरिका से पक्का यकीन और गारंटी मिली है
کہ جنگ کا دور ختم ہو چکا ہے اور معاہدے کی تکمیل ہی اس کا مکمل اختتام ہوگی۔ دوستو، حماس کا مقصد صاف ہے، غزہ کے خلاف جنگ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ۔ لیکن اسرائیل کا کیا؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایران نے اسرائیلی پارلیمنٹ، جسے نیسٹ کہتے ہیں، اس کی طرف سے ویسٹ بینک کو اسرائیل میں ملانے یعنی اینیکس کرنے کے بل کو منظوری دینے پر سخت مذمت کی ہے۔ ایران کی فارن منسٹری نے اسے یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کی کھلی توہین اور اسرائیل کی کالونیل اور توسیعاتی یعنی ایکسپینشنسٹ سیاست کا سلسلہ بتایا ہے۔ باغی نے کہا کہ نیسٹ کا یہ فیصلہ زائنی حکومت کی جرم اور امپیریلسٹ سوچ کا ایک اور ثبوت ہے جو فلسطینی قوم کے حق خود اختیاری یعنی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کو 8 دہائیوں سے کچلتی آ رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ قدم انٹرنیشنل قانون کی بنیادی شرائط کی سرعام خلاف ورزی ہے اور دنیا کے ضمیر کے لیے ایک اور امتحان بھی۔ اونٹوں پر سوار رہنے والی بات پر سعودی عرب کے شاہی دربار کا پلٹوار سامنے آیا ہے۔ کہا کہ ہم ایسے لوگوں کو سیریس نہیں لیتے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی اب سعودی عرب اسرائیل کے منسٹر سموٹرچ کو اس کی حیثیت بتا کر ذلیل کر رہا ہے۔ اسرائیلی فائنانس منسٹر بیزلر سموٹرچ جو بڑا کٹر پنتھی ہے، اس کے بیان پر سعودی شاہی دربار کے ایک سینئر سورس نے کہا جو فلسطینیوں کے حق کو رونتا ہے اس سے کسی بھی طرح کی نارملائزیشن کی بات ناممکن ہے۔ یہ اسرائیل سے کہہ دیا ہے کہ تم فلسطینیوں کے حق کو روک رہے ہو، تمہارے ساتھ کوئی تعلقات وسیع نہیں کیے جائیں گے، نہ اسی کیے جائیں گے نہ تسی کیے جائیں گے۔ سموٹرچ نے حال ہی میں کہا تھا کہ اگر سعودی عرب فلسطینی ریاست کی شرط رکھتا ہے تو اسے اونٹوں پر سواری جاری رکھنی چاہیے، یہ شرط کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اب سعودی عرب کے شاہی دربار کا کہنا ہے کہ ہم ایسے بیان دینے والوں کو توجہ نہیں دیتے ہیں۔ کون وہ؟ دونوں طرف سے ظاہر سی بات ہے، سعودی عرب کا رولا بہت ہے بھائی، کوئی مانے نہ مانے اب یہاں کمروں میں بیٹھے لوگ گالی دیں گے۔ بتاؤ کل اسرائیل سے ہی اس سے معافی طلب ہونے لگی تھی، اسرائیل کی ہی اپوزیشن کہنے لگا معافی مانگو سعودی عرب سے، کیا بکواس کر دی تم نے۔ نیتن نے بھی کان ایٹھے، ہم نے صبح کی خبر میں دکھایا سموٹرچ معافی مانگ چکا ہے کہ مجھے بڑا کھید ہے، دکھ ہے جو میں نے کہہ دیا، معافی چاہتا ہوں۔ خیر، پھر سے یاد دلا دوں اور آپ اپنے آس پاس سب کو یہ بات بتائیے کہ سستا نشہ زندگی کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے اور اپنی امیج کے لیے بھی۔ تو آپ لوگ ہمیشہ نشے بازی سے بچیے۔ یہ میں نئی نسل کو بھی پیغام دے رہا ہوں۔ میں بہت سے لوگوں کو نشے بازی کرتے دیکھ رہا ہوں، اور باقی تو آپ جانتے ہیں پھر کتنی ضلالت جھیلنی پڑتی ہے نشہ کرنے والوں کو، سستا نشہ کرنے والوں کو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت اور اسرائیل کا غزہ کو بانٹنے کا ایک پلان ہے، اور یہ پلان سامنے آیا ہے خود ایک امریکی اخبار کے ذریعے۔ اس اخبار کا نام ہے وال اسٹریٹ جرنل، اور اس کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل غزہ کو 2 حصوں میں بانٹنے کی تیاری میں ہے۔ یہ لے بھائی، ایک حصہ اسرائیلی فوج یعنی IDF کے کنٹرول میں ہوگا اور دوسرا حصہ حماس کے علاقے کے طور پر رکھا جائے گا، جہاں حماس جو چاہے کرے اور اسرائیل وہاں حملے کرتے رہے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ریکنسٹرکشن کا کام صرف اسی زون میں ہوگا جہاں اسرائیل کا کنٹرول رہے گا، تاکہ حماس کو بنا ہتھیار چھوڑے کوئی راحت نہ ملے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس پلان نے عرب ممالک کو ہلا دیا ہے۔ کئی عرب ممالک نے کہا ہے کہ غزہ کو بانٹنا مطلب پورے علاقے پر اسرائیلی قبضے کی تیاری کرنا ہے۔ اسی لیے زیادہ تر عرب حکومتیں ایسے کسی پیس کیپنگ مشن میں فوج بھیجنے سے انکار کر رہی ہیں۔ یہ اس رپورٹ کا دعویٰ ہے، حالانکہ فوج بھیجنے کی تیاریاں چل رہی ہیں، وہ دوسری رپورٹس کا دعویٰ ہے۔ دونوں طرف کی رپورٹ آپ کو دکھائیں گے۔ یعنی جو کہا جا رہا تھا کہ سیز فائر کا راستہ ہے، وہ اصل میں نکلا قبضے کی نئی نقشہ بندی۔ لیکن ان رپورٹس پر پوری طرح سے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، چونکہ اتنے بڑے اخبار میں اور اتنے بڑے ملک کے اخبار میں یہ خبر چھپی ہے، لہٰذا ہم اسے نظر انداز بھی تو نہیں کر سکتے۔ کر دیتے تو لوگ کہیں گے آپ کو وہ نہیں پتہ۔ پتہ ہے، سب پتہ ہے، ذرا خبریں چنی جاتی ہیں، سب کو چننا آسان بھی نہیں۔ ایران نے امریکہ کے تازہ الزامات کو سرے سے جھوٹا اور بیہودہ قرار دیا ہے۔ بولے تم بس یہی کرتے ہو۔ ایران کے UN میں پرماننٹ نمائندے امیر سعید ایروانی نے صاف کہا، ایران کے نمائندے UN میں، انہوں نے صاف کہا کہ ایران کی فارن پالیسی UN چارٹر پر بیسڈ ہے، جس میں دوسرے ملکوں کی خود مختاری، ریجنل اسٹیبلٹی اور پڑوسیوں کے ساتھ امن کا مقصد شامل ہے۔
इरवानी ने ये जवाब अमेरिकी एनवॉय माइकल वॉल्ट्स के उन बयानों पर दिया जिनमें उन्होंने ईरान पर रीजनल दखल अंदाजी के इल्ज़ाम लगाए थे। कहा था ये सब जगह दखल दे रहा है, सब जगह जो है इसने गड़बड़ फैला रखी है। इस पर ईरान का कहना है कि अमेरिका की ये इल्ज़ामबाजी महज ध्यान भटकाने की कोशिश है, जबकि असलियत में वही इलाकाई हंगामे और उथल पुथल की सबसे बड़ी वजह है। जहां भी गड़बड़ होगी ढूंढ लो, अमेरिका ज़रूर निकलेगा। जहां हुकूमत पलट जाए ढूंढ लो, अमेरिका निकलेगा। तो ईरान ऐसे भी जवाब दे रहा है। बढ़ते हैं आगे। रूस ने 111 यूक्रेनी ड्रोन गिराने का दावा किया है, लेकिन इसके बावजूद मॉस्को में धमाके हुए हैं, कुछ लोग जख्मी हुए हैं, एक औरत के भी मारे जाने की खबर है। रूसी दिफाई निज़ाम ने रात भर में 111 यूक्रेनी ड्रोन तबाह किए। हमले कई इलाकों और आज़ोव समंदर के ऊपर तक फैले हुए थे, मगर एक ड्रोन मॉस्को रीजन के क्रास्नोग्रोस्क शहर में एक रिहायशी इमारत से जा टकराया। इसमें 5 लोग जख्मी हो गए। रूस का कहना है कि यूक्रेनी ड्रोन के हमले में अब आम आबादी को भी निशाना बनाया जा रहा है। उधर यूक्रेन पर भी लगातार हमले हो रहे हैं रूस के। अब रूस के ताज़ा हमले में यूक्रेन के अंदर कम से कम 4 अफराद हलाक हुए हैं, मारे गए हैं, और 17 जख्मी हुए हैं। ये ज़्यादा बड़ा हमला था। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक रात भर में रूस की तरफ से 128 ड्रोन छोड़े गए, जिनमें से ज़्यादातर शाहेद नुमा ड्रोन थे, शाहेद ड्रोन्स। यूक्रेन की एयर डिफेंस फोर्स ने यह दावा किया है कि उसने इन ड्रोन्स में से, इस बौछार में से 72 ड्रोन तो गिरा दिए, मगर बाकी ड्रोन 10 अलग अलग इलाकों में तबाही मचा कर गिरे। शहरों में धमाकों की आवाज़ें देर रात तक गूंजती रहीं और कुछ बिजली फैसिलिटीज़, गोदाम और रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। फिलहाल हेडलाइंस शो में इतना ही। दीजिए इजाज़त, सलामत रहिए, खुश रहिए।